God. നമുക്ക് വായിച്ച വാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം. మనం చదివినటువంటి వాక్య భాగంలోనికి వద్దాం. ദൈവം ഇസ്രായേലിനോട് കൽപ്പിക്കുന്ന കൽപ്പനയാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത്. దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులకు ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞను మనం చదువుతూ ఉన్నాం. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. ഒരു ദൂതനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കും. అదే మొట్టమొదటి కార్యము, మీ కొరకు ఒక దూతను పంపిస్తాను. അതിന്റെ പിന്നിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ఆ యొక్క పంపబడిన దూత చేయు రెండు కార్యములు, ഒന്ന് നിന്നെ കാക്കാൻ, ఒకటి మిమ్మల్ని కాపాడటానికి, രണ്ട് നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ, రెండు మిమ్మల్ని తీసుకొని పోవటానికి. എന്നിട്ട് ദൈവം കൽപ്പന കൊടുക്കുകയാണ്. దేవుడు అక్కడ ఆజ్ఞ ఇచ్చినట్లయితే, మాట ఇచ్చినట్లయితే, നീ അവനെ ശ്രദ്ധിക്കണം. మీరు ఆయన మాట శ్రద్ధగా వినాలి. അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞ് ഹോളി സ്പിരിറ്റിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം. పక్కవారు చేయి పట్టుకొని చెప్పండి, పరిశుద్ధాత్మను జాగ్రత్తగా వినండి అని. పరిశుద్ధాత్మ వాక్యమును జాగ్రత్తగా వినండి అని చెప్పండి. ഇന്നലെ വരെ നീ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പോലെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചത് പോലെയല്ല. ఇప్పటి వరకు నీవు పరిశుద్ధాత్మను గురించి ఆలోచించిన రీతిగా కాదు. ഇങ്ങോട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നത്, ఈ రోజు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చెప్తున్నాడు, കുറച്ചുകൂടെ നല്ല അറ്റൻഷൻ ഹോളി സ്പിരിറ്റിന് കൊടുക്കണം. కొంతమంది మంచి అటెన్షన్ పరిశుద్ధాత్మకు ఇవ్వాలి. എന്തുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം? ఎందుకు మనము జాగ్రత్తగా వినాలి? നോക്കൂ ആ വാക്യത്തിലേക്ക്, verse 21. అక్కడ 21వ వాక్యం మనం చూసినట్లయితే, അവന്റെ വാക്ക് കേൾക്കണം. ఆయన మాట వినవలెను. അവന്റെ വാക്ക് കേൾക്കണം. ఆయన మాట వినాలి. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? దాని యొక్క అర్థం ఏమిటి? വാക്ക് കേൾക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ? మాట వినడం అంటే అర్థం ఏమిటి? സിമ്പിൾ ആണ്. അവൻ എന്തോ നിന്നോട് പറയാനുണ്ടെന്ന്. అర్థం ఏమిటంటే ఆయన ఏదో మీకు చెప్పాలనుకుంటూ ఉన్నాడు. കറക്റ്റ്, అవునా కాదండి? കേൾക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ എന്തോ നിന്നോട് പറയാനുണ്ടെന്ന. మాట జాగ్రత్తగా వినండి అని చెప్పాడంటే ఆయన ఏదో చెప్పాలనుకుంటున్నాడు మనకి. സ്വത്രം. ఆమేన్. എത്ര പേര് മനസ്സൊരുക്കം ഉണ്ട്? ఎంతమందికి అర్థమైందండి? പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കേൾക്കാനുള്ള ഹൃദയം തരണമെന്ന് എത്ര പേർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും? పరిశుద్ధాత్మ యొక్క మాట వినాలి అనేటువంటి నా హృదయం తెరిచి ప్రార్థిస్తాను, నాకు పరిశుద్ధాత్మ మాట వినాలని ఎంతమంది ఆశపడుతున్నారు? ഞാൻ അതിലേക്ക് വരും. വേദോസ്തവം വളരെ കൃത്യമായി പറയാം, നീ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം. నేను ఈ దినమును మీతో జాగ్రత్తగా పరిశుద్ధాత్మను గురించి వినడానికి సిద్ధపడాలి. എന്നോട് പറയാ, നീ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വാക്ക് കേൾക്കണം. మీరు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క మాట వినాలి. ആ വാക്യം വീണ്ടും വായിക്കൂ. ఆ వాక్యం మరలా చదువుదాము. അവനോട് വികടിക്കരുത്. చూడండి, ఆయనకు కోపము రేపవద్దు. കറക്റ്റ്. അവനെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നും ഉണ്ടാകരുത്. ఆయనను బాధ పెట్టేది ఏది ఉండకూడదు. അവനെ വെറുക്കരുത്. నీవు ఆయనను ద్వేషించకూడదు. ഒരു ഉദാഹരണം ഭാഷം, രാജു എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ, ఉదాహరణ నేను చెప్తున్నాను, రాజు గారు నా యొక్క మంచి స్నేహితుడైతే ഞാൻ രാജുവിനോട് പറ്റിച്ചേർന്ന് നടക്കും. నేను రాజుతో బాగా కలిసి నడుస్తా ఉంటాను. രാജുവിനെ പിണക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും. రాజు ఏది చెప్పినా నేను అన్ని కార్యాలు చేస్తాను. എന്നതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ഇണങ്ങി ചേർന്ന ഒരു ലൈഫ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം. అలాగే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడితో కలిసి మనం ముందుకు వెళ్ళాలి. അവനോട് അകന്നു മാറുന്ന ഒന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ఆయనకి దూరముగా చేసేటువంటిది ఏది మన జీవితంలో ఉండకూడదు. ആ വചനങ്ങളെല്ലാം കുറേയും കൂടെ ആഴത്തിൽ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. To have a deeper sense we have to learn. మనము ఆ యొక్క లోతుగా మనం నేర్చుకోవలసిన వారమై ఉన్నాం ఆయనతో కలిసి. ഞാൻ ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് വരാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു, 22 നോക്കി. నేను మరొక ఆ యొక్క వాక్యంలోకి వస్తున్నాను. నాతో పాటు 22వ వాక్యం చూడండి. 21 బి పార్ట్ നോക്കി. 21 రెండవ భాగం చూద్దాం. మీ అతిక్రమములను ఆయన పరిహరింపడు, నా నామము ఆయనకున్నది. అయితే నీవు ఆయన మాటను జాగ్రత్తగా విని నేను చెప్పినది యావత్తు చేసిన ఎడల నేను నీ శత్రువులకు శత్రువును, నీ విరోధులకు విరోధునయుందును. വചനം പറയുന്നു, അവനോട് ചെയ്യുന്ന അതിക്രമങ്ങളൊന്നും ക്ഷമിക്കുകയില്ല. చూడండి, ఆయన యొక్క మన అతిక్రమములన్నీ కూడా ఆయన పరిహరింపడు అని చెప్తూ ఉన్నాడు. പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളൊന്നും
ക്ഷമിക്കപ്പെടില്ല. പരിശുദ്ധാത്മకు വ്യതിരേകമുగా చేసిన ఏ పాపము కూడా ക്ഷമിంపబడదు. ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശാന്തമായി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ തരാം. చూడండి, ఈ యొక్క మాటల గురించి మీకు డీటెయిల్ గా చెప్తాను. മറക്കാതെ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് കയറണം. జాగ్రత్తగా మర్చిపోకుండా ఈ విషయాలు మీ హృదయంలోకి వెళ్ళాలి. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം. పరిశుద్ధాత్మను జాగ్రత్తగా మనం వినాలి. അവനോട് വിഘടിക്കരുത്. ఆయనకు వ్యతిరేకంగా కోపపడకూడదు, వ్యతిరేకంగా ఉండకూడదు. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയാണ്. ఇది దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ అయి ఉన్నది. യേശുക്രിസ്തു എന്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞേക്കണേ? యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధాత్మను గురించి ఏమి చెప్పి ఉన్నాడు? ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ദീർഘവർഷങ്ങളായിട്ട് ഒരു ബൈബിൾ അധ്യാപകനായിരുന്നു. నేను మీతో చెప్పి ఉన్నాను, చాలా సంవత్సరాల నుంచి నేను బైబిల్ బోధించేటువంటి బైబిల్ టీచర్ అయి ఉన్నాను. ഞാനിങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും പ്രസംഗിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷേ పరిశుద్ధాత్మావినోട് അടുത്ത് వరాൻ എനിക്ക് పల తടస్సങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. గమనించండి, నేను అనేక స్థలములకు వెళ్ళి ప్రసంగించి బోధించే వ్యక్తినే, కానీ పరిశుద్ధాత్మలోనికి రావటానికి కొన్ని ఆటంకములు ఉండేవి. ഇതുപോലെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് അടുത്ത് വരിക, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പറയുക, പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, അന്യഭാഷയിൽ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുക, ഇതൊന്നും എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അംഗീകരിക്കാനോ ഉൾക്കൊള്ളാനോ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ലായിരുന്നു. గమనించండి ప్రియులారా, పరిశుద్ధాత్మకి గుడ్ మార్నింగ్ హోలీ స్పిరిట్, పరిశుద్ధాత్మ అవకాశం ఇవ్వండి, అలాగే పరిశుద్ధాత్మ చేత నడిపించబడండి, అన్య భాషలు మాట్లాడండి, ఇవన్నీ చెప్తూ ఉన్నాము. కానీ నా జీవితంలో చెప్పడానికి చెప్పేవాళ్ళం, కానీ అనుసరించడానికి ఇష్టం లేదు. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നിപ്പോയി, യേശുവിനേക്കാൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ആളുകൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പോയി. గమనించండి, పరిశుద్ధాత్మకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత. I thought, the people are giving more priority to miracles. Holy Spirit rather than Jesus Christ. Yes. చాలా మంది నేనేమనుకునేవాడిని అంటే, యేసుక్రీస్తు కంటే ఎక్కువగా పరిశుద్ధాత్మకు అవకాశం ఇస్తున్నారు ప్రజలు అనుకునేవాడిని. ഞാൻ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി, യേശു കുറഞ്ഞു പോയി എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായി. నేను అనుకునేది, యేసు ఆ యొక్క పరిశుద్ధాత్మకు అవకాశం ఇస్తున్నప్పుడు యేసుకి తక్కువ స్థానం ఇస్తున్నారేమో అనుకునేవాడిని. అది എന്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തു. అది నా యొక్క మనసును చాలా భయంకరమైనటువంటి కలిపివేసింది. അതുകൊണ്ട് ഈ ഹോളി സ്പിരിറ്റിലോട്ട് കയറാനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സിനനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യാനും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. అందువలన ఆ పరిశుద్ధాత్మతో నడిపించబడడానికి, పరిశుద్ధాత్మకు అవకాశం ఇవ్వడానికి అంతా అప్పుడు సాధ్యము కాలేదు. At the same time, I was been believing on the Holy Spirit and the gift of the Holy Spirit and everything, but I could not able to practice in those gifts. అదే సమయంలో పరిశుద్ధాత్మకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాను, పరిశుద్ధాత్మ వరములకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాను, అన్నిటికీ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాను, కానీ అంతగా ఆ యొక్క పరిశుద్ధాత్మని నేను నమ్మలేదు. I was keep on praying about the Lord Jesus to give the revelation on the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మను గురించి నేను దేవునికి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను, అయ్యా నాకు పరిశుద్ధాత్మను గురించి ప్రత్యక్షత నాకు ఇవ్వమని. One day God the Holy Spirit was revealed me and opened my eyes. ఒకరోజు దేవుని యొక్క తండ్రి అయిన దేవుడు పరిశుద్ధాత్మను గురించి నాకు అర్థమయ్యేటట్లు చేశాడు, నా యొక్క మనోనేత్రాలను తెరిచాడు. ఆ వర్డ్ శരിക്കും എന്റെ కన్ను തുറന്നു തന്നു. అప్పుడు నా యొక్క మనోనేత్రములు తెరవబడ్డాయి. എന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണകളെല്ലാം മാറ്റി. ఆ యొక్క ఆటంకములన్నీ కూడా తొలగిపోయాయి. ഇന്ന് ഞാനായിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് എന്നെ പിടിച്ച് കയ്യെത്തിയ ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട്. ఆ యొక్క నన్ను ఈ రోజు ఈ పరిశుద్ధాత్మ పరిచర్యలోనికి పట్టుకొని తీసుకొచ్చిన ఒక మాట ఉన్నది. ఆ వచనం ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തരാം. ఆ వాక్యము నేను మీకు చెప్తాను. Please turn your Bible. చూడండి, మీ బైబిల్ తెరవండి. In Gospel of John, యోహాను శుభవార్త chapter 16 16వ అధ్యాయం and 13 and 14. 13, 14 చదువుదాం. యోహాను శుభవార్త 16వ అధ్యాయం 13, 14 చదువుదాం. Especially all the pastors, please do అయితే turn your Bible. ఆ దైవ సేవకులందరూ కూడా మీరు మీ బైబిల్ తెరిచి చూడండి. యోహాను శుభవార్త 16, 13, 14. అయితే ఆయన అనగా సత్యస్వరూపి అయిన ఆత్మ వచ్చినప్పుడు మిమ్మును సర్వ సత్యములోనికి నడిపించును. ఆయన తనంతట తానే ఏమీ బోధింపక
వేటిని వినునో వాటిని బోధించి సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియజేయును. ఆయన నా వాటిలోనివి తీసుకొని మీకు తెలియజేయును గనుక നന്നു മഹിമപരച്ചുന്നു. ആമേൻ. ആമേൻ. verse 13 ൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ്. അక్కడ 13వ വാക്യം మనం ఈ రీతిగా చదువుకున్నాం. ఆ వాక్యത്തിൽ നമ്മൾ ఎక్సోడస్ కണ്ട അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കാണുകയാണ്. అయి మనం చూడండి నిర్గమకాండంలో చూసినటువంటి రీతిగానే మనం ఇక్కడ కూడా చూడగలుగుతున్నాం. ఆత్మ വരുമ്പോൾ పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చినప్పుడు അവൻ നിന്നെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും. ఆయన నిన్ను సర్వ సత్యములోనికి నడిపిస్తాడు. ఆమేన్. అంటే అర్థం నిన్ను గైడ్ ചെയ്യാൻ somebody వేണം. దానికి అర్థం ఏమిటంటే నిన్ను నడిపించడానికి నీకు మార్గం చూపడానికి ఎవరో కావాలి. పరిశుద్ధాత్మ വരുമ്പോൾ నిన్ను హెల్ప్ ചെയ്യും. పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చినట్లయితే నీకు సహాయకుడుగా ఉంటాడు. అതാണ് ఎగ్జాక్ట్లీ അവിടെ പറയുന്നത്. అక్కడ మనకి కరెక్ట్ గా చెప్పబడేది అదే. ఇది యేసుവിന്റെ വേർഡുകളാണ്. ఇది యేసు మాట్లాడిన మాటలు. ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം. నేను ఇంకా చెప్తున్న విషయాలన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా వినాలి. యేసు హోలీ స్పిరిറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. యేసు పరిశుద్ధాత్ముడు గురించి చెప్తున్నాడు. അവൻ വരുമ്പോൾ, ఆయన వచ్చినప్పుడు, അവൻ വരുമ്പോൾ, ఆయన వచ్చినప్పుడు ദൈവമക്കൾ തിരിച്ചറിയണം. దైవమక్കൾ యు మస్ట్ రియలైజ్ వన్ థింగ్. దేవుని ప్రజలారా మీరు తెలుసుకోవాల్సినది ఏమిటంటే పరిశుద్ధాత్మ కేవలం శక్తి మాత్రమല്ല, పరిశుద్ధాత్ముడు కేవలము శక్తి మాత్రమే కాదు, హి ఈస్ ఎ పర్సన్. ఆయన ఒక వ్యక్తి అయి ఉన్నాడు. അവൻ త్రియేక దైవമാണ്. ఆయన త్రియేక దేవుడై ఉన్నాడు. ഇവിടെ ഉണ്ടോ? స్తోత్రం చెప్తామండి. పరిశుద్ధాత్మ దైవമാണ് తిരിച്ചറിയണം. పరిశుద్ధాత్ముడు దేవుడని కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറയുന്നത് അവൻ എന്ന വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. అందువలనే యేసు చెప్తున్నాడు ఆయన అనే మాట. స్తోత్రం. എങ്ങോട്ട് പറയുകയാണ്? ఇక్కడ మనకి రాయబడుతూ ఉన్నది പരിശുദ്ധാത്മ വന്നാൽ, పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చినప్పుడు അവൻ സ്വയമായി സംസാരിക്കാതെ ఆయన స్వయముగా మాట్లాడుతాడు. അവിടെ വ്യക്തമായി പറയുകയാണ്, అక్కడ వ్యక్తపరంగా చెప్తూ ఉన్నాడు. പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്വയം സംസാരിക്കുന്നില്ല. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తానే స్వయంగా మాట్లాడడు. എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരും പ്രത്യേക വചനം ശ്രദ്ധിക്കണം. దేవుని యొక్క సేవకులందరూ కూడా ప్రత్యేకముగా ఆ వాక్యం గురించి శ్రద్ధ చూడాలి. కన్ను തുറന്ന ఆ వాక్యం ഒന്ന് ശരിക്കും നോക്കിക്കേ. ఆ కళ్ళు తెరచి ఆ వాక్యాన్ని జాగ్రత్తగా చూడండి. యేసు హోలీ స్పిరిറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുക. యేసు ప్రభు వారు పరిశుద్ధాత్మను గురించి చెప్తున్నారు. പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്വയത്തിൽ നിന്നിട്ട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. పరిశుద్ధాత్ముడు స్వయంగా ఏమయు బోధింపడు. സ്വയമായി ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. ఆయన స్వయముగా ఏది మాట్లాడడు. പിന്നെ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത്? మరి ఎలా మాట్లాడతాడు ఆయన? അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, అక్కడే వ్రాయబడి ఉన్నది, താൻ കേൾക്കുന്നത് സംസാരിക്കുന്നു. వేటిని వినినో వాటిని మాట్లాడుతాడు. അവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്, കേൾക്കുന്നതാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. వినిన వాటిని మాట్లాడును అని జాగ్రత్తగా మనం చూడాలి. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? మీకు అర్థమైందా? പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്വയം സംസാരിക്കുന്നില്ല. పరిశుద్ధాత్ముడు స్వయంగా మాట్లాడడు. പരിശുദ്ധാത്മാവ് കേൾക്കുന്നതാ സംസാരിക്കുന്നത്. పరిశుద్ధాత్ముడు వినిన దానిని మాట్లాడుతాడు. പാസ്റ്റർ രാജു ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടാ സംസാരിക്കുന്നത്. పాస్టర్ రాజు నేను ఏది చెప్తున్నానో అది విని మీతో మాట్లాడుతున్నాడు എന്നതുപോലെ തന്നെ ఆ రీతిగానే പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്വയം സംസാരിക്കുന്നില്ല. పరిశుద్ధాత్ముడు స్వయముగా మాట్లాడడు. എന്തോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ఏదో పరిశుద్ధాత్ముడు వింటా ఉన్నాడు. അതാണ് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത്. అదే మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനും കേൾക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്. అలాగైనట్లయితే పరిశుద్ధాత్ముడు వినేటువంటి ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലിസൺ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്. పరిశుద్ధాత్ముడు వింటున్నటువంటి ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ, ആരെയാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്? జాగ్రత్తగా వినండి. ఎవరు ఆ పరిశుద్ధాత్ముడు జాగ్రత్తగా ఎవరి మాట వింటున్నాడు? അതേ വാക്യത്തിലേക്ക് വരൂ. అదే వాక్యంలోనికి వస్తే అక్కడే సమాధానం ఉన్నది. അവൻ സ്വയമായി സംസാരിക്കാതെ ఆయన స్వయముగా మాట్లాడడు. താൻ കേൾക്കുന്നത് സംസാരിക്കുകയും వేటిని వినునో వాటిని బోధించును, വരുവാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియజేయును. Verse 14, 14వ వాక్యము, അവൻ എനിക്കുള്ളതിൽ നിന്നെടുത്ത്, ఆయన Verse 14, ఆయన
నా వాటిలోనివి తీసుకొని మీకు తెలియజేయును. స్తోత్రం. ఆమేన్. He's taken from me. ఆ, నా నుంచి తీసుకున్నవి. കൂടെ ഉണ്ടോ നിങ്ങള്? ఏమండి అర్థమవుతుంది అక్కడ? യേശുവിനടുത്താണ് നമ്മോട് അറിയിക്കുന്നതെന്ന്. యేసు నుంచి తీసుకొని మనకి తెలియపరుస్తున్నాడు పరిశుద్ధాత్ముడు. ക്ലിയർ ആയോ? అర్థమైందా? പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്വയം സംസാരിക്കുന്നില്ല. పరిశుద్ధాత్ముడు స్వయంగా మాట్లాడాడు. പരിശുദ്ധാത്മാവ് കേൾക്കുകയാണ്. పరిశుద్ధాత్ముడు వింటాడు. ആരെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കേൾക്കുന്നത്? ఎవరి నుంచి పరిశుద్ధాత్ముడు వింటున్నాడు? ആൻസർ കൃത്യമാണ്. യേശുവിനെ കേൾക്കുകയാണ്. యేసు నుంచి చెప్పే మాటలు వింటున్నాడు పరిశుద్ధాత్ముడు. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പുതിയ നിയമ ശുശ്രൂഷകന്മാരോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ఆ రీతిగా అయినట్లయితే నూతన నిబంధన పరిచర్యలో നിങ്ങൾ ശരിക്കും ఎస్ మినిస్టర్స్ ఆఫ్ ద న్యూ టెస్టమెంట్, దేవుని యొక్క నూతన నిబంధన సేవకులు. లెట్ మీ ఆస్క్ యు ఎ క్వశ్చన్. ప్రియులారా, మిమ్మల్ని ఒక మాట అడుగుతాను. ఆర్ యు రియల్లీ లిసనింగ్ హోలీ స్పిరిట్? మీరు నిజముగా పరిశుద్ధాత్మ నుంచి వింటున్నారా? നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? పరిశుద్ధాత్మను గురించి జాగ్రత్తగా వింటున్నారా? അപ്പൊ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാ? అయితే పరిశుద్ధాత్ముడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు అంటే అర్థం ఏమిటి? Tell me. That is not the voice of the Holy Spirit, but the voice of Jesus. అది పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క స్వరము కాదు. పరిశుద్ధాత్ముడు యేసు యొక్క స్వరము తీసుకొని మనకు వినిపిస్తున్నాడు. ఆమేన్, ആമേൻ, ఆమేన్, ആമേൻ, ఆమేన్. അപ്പൊ ടുഡേ യേശുവിനെ കേൾക്കാനുള്ള മീഡിയ എന്നാണ്? గమనించండి, ఈ రోజు మనం యేసు మాట వినాలంటే మనకు మధ్య వ్యక్తి ఎవరు? ഹലോ, ആരാ ആരാ? ఎవరు ఎవరు చెప్పండి, గట్టిగా చెప్పండి. ఎవరి మాట చెప్తున్నాడు? పరిశుద్ధాత్ముడు. ఎవరి మాట? ఎవరి మాట? యేసు మాట చెప్తూ ఉన్నాడు. അങ്ങനെയെങ്കിൽ യേശുവിനെ കേൾക്കണമെങ്കിൽ ഹോളി സ്പിരിറ്റിനെ ലിസൺ ചെയ്യണം. గమనించండి, యేసు యొక్క మాట వినాలంటే మన పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క మాట వినాలి. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഈ പകൽ ഞങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും. ఆ రీతిగా అయితే ఈ పగటి కాలం మనకి చెప్పడం సాధ్యమే. നിങ്ങളുടെ മിനിസ്ട്രിയിൽ ഒരു സക്സസ് ആവശ്യമുണ്ടോ? నీ యొక్క మినిస్ట్రీలో సక్సెస్ ఉన్నదా? నీ పరిచర్యలో సక్సెస్ ఉన్నదా? അടുത്ത ഒരു ലെവലിലോട്ട് കയറാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ വിശുദ്ധന്മാരെ? ముందు అధిక స్థితిలోనికి వెళ్ళాలని ఆశ ఉన్నదా? യെസ്. ഇന്നലെ വരെ വന്നതുപോലെ പോയാൽ മതിയോ? ఈ రీతిగా ఈ రోజు వచ్చినట్లుగానే వచ్చి వెళ్ళిపోతే సరిపోతుందా? പരിശുദ്ധാത്മാവോട് അടുക്കാൻ തയ്യാറായ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് മാറാൻ പോവാ. పరిశుద్ధాత్మకి మనము విధేయత చూపడం మొదలు పెడితే మన జీవితం మారబోతుంది. ഹോളി സ്പിരിറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് സംശയവും ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാം. పరిశుద్ధాత్మనికి సంబంధించిన ఏ విధమైన సందేహం ఉన్నా ఈ క్లాసులో మీతో మాట్లాడతాను. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് അടുത്ത 3 ദിവസം. లేకపోతే మేము ఇక్కడే ఉంటాం 3 రోజులు కూడా. మీరు ఎవరైనా వచ్చి అడగొచ్చు మమ్మల్ని. തിയോളജിക്കൽ വെൽ സ്റ്റഡീഡ് ആയ ഒരുവട്ടം പാസ്റ്റേഴ്സാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും. థియోలాజికల్ గా చదివినటువంటి దైవ సేవకులు మేమందరము కూడా. പാസ്റ്റർ ജെറോയ്, పాస్టర్ జెరోయ్ గారు, അതുപോലെ തന്നെ പാസ്റ്റർ സാംസൺ, అలాగే పాస్టర్ సామ్సన్ గారు ഇവിടെ മ്യൂസിക് ഒക്കെ ആയിട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. మ్యూజిక్ వాయిస్తూ నేర్చుకుంటూ ఉన్నారు. ഈശോ ഇന്റർനാഷണൽ പ്രവാചകനാണ്. ఆయన ప్రపంచ ప్రవక్త అయి ఉన్నాడు. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് വരികയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ఆయన మన కొరకు ప్రార్థన చేస్తాడు. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയം ഈ అభిషక్తന്മാരോട് ചോദിക്കാം. మీరు ఏ విధమైనటువంటి ప్రశ్నలు ఉన్నా అభిషక్తులైన దైవజనులను అడగండి. ఆమేన్. ഞങ്ങൾ ക്ലാരിറ്റി ചെന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോകാൻ మేము ആഗ്രഹിക്കുന്നു. క్లారిటీగా మీకు సమాధానం ఇచ్చే ఇక్కడి నుంచి వెళ్తాం. ഈ പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ മുഴുവൻ മാറണം. ఈ పగటి కాల సమయంలో పరిశుద్ధాత్మను గురించి ఉన్నటువంటి ఆటంకములన్నీ మన జీవితంలో తొలగిపోవాలి. എന്റെ കണ്ണു തുറന്നു ദൈവം. నా యొక్క కన్ను దేవుడు తెరిచాడు. എന്റെ യേശുവിനെ കേൾക്കണമെങ്കിൽ, నేను నా యేసుని గురించి యేసుని వినాలి అంటే, to know more about Jesus పరిశుద్ధాత్మను వినాలి. without the Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్మను లేకుండా ഈ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കില്ല. ఏ విధమైన మార్పు సంభవించదనేది నాకు అర్థమైంది. ఆమేన్. ఆమేన్. So are you ready? మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా? നിങ്ങൾ വചനം എടുത്തു. వాక్యాన్ని పట్టుకొని പരിശുദ്ധാത്മാവായിരുന്നു వాడుతున్నాడు అనే
జాగ్రత్త వింటే in the book of Revelation, రాయబడింది. അത് സാധുവല്ല, అది ఆత్మ యొక్క భాష కాదు. ക്ഷമിച്ചു വരുമ്പോൾ అది చదివితే అర్థమైతది. അത് യേശുവാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. అది మాట్లాడేది ఎవరంటే యేసు మాట్లాడుతున్నాడు. ഉണ്ടോ? అర్థమవుతుందా? అర్థమైన రెండు చేతులు ఎత్తి దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి. ఎంత అద్భుతమైన రెవల్యూషన్ అండి. ఆమేన్. స్తోత్రం స్తోత్రం. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് നല്ല റെവലേഷൻ ഉണ്ടാവണം. పరిశుద్ధాత్మను గురించి మంచి ప్రత్యక్షత మనం కలిగి ఉండాలి. 6 വർഷം മുമ്പ് വരെ ഒരു സാധാ ലെവലിൽ ശുശ്രൂഷ വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. జాగ్రత్తగా వినండి. 21 సంవత్సరాల నుండి పరిచర్య చేస్తున్నారు. కానీ 6 సంవత్సరాల క్రితం వరకు సాధారణమైనటువంటి పరిశుద్ధాత్మను గురించి మాత్రమే చెప్పుకుంటూ ఉండేవారు. പക്ഷെ ഈ വചനം എന്റെ കണ്ണ് തുറന്നു വന്നപ്പോ ఎప్పుడైతే ఈ వాక్యము వారి యొక్క మనోనేత్రాలు తెరిచిందో എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി. అప్పుడు వారికి ఒక కార్యం అర్థమైంది. ഞാൻ യേശുവിനെ സെക്കൻഡറി ആക്കുവല്ല, నేను యేసుని సెకండరీగా చూడడం కాదు, യേശു വെളിപ്പെടുത്തി തരികയാണ്. యేసు మాత్రమే బలపరచడం వలన ആ 14ാം വാക്യം ഒന്നോടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ. అక్కడ 14వ వాక్యం మరొకసారి చూడండి. അവൻ എനിക്കുള്ളതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് 16 verse 14. ఎస్, అక్కడ చూడండి. ఆయన నా వాటిలోనివి తీసుకొని మీకు తెలియజేయను గనుక నన్ను మహిమపరచును. ఎస్, Once again. ఓకే ఇನ್ನು ఓకే. ఆయన నా వాటిలోని తీసుకొని మీకు తెలియజేయును గనుక నన్ను మహిమపరచును. ఆమేన్. You understand? మీకు అర్థమైందా? അവൻ യേശു എന്നാ പറഞ്ഞേ? యేసు ఏం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ? അവൻ എന്റെ എടുത്തിട്ട് ఆయన నాలో నుంచి తీసుకొని എന്നെ മഹിമപ്പെടുത്തുന്നു. నన్ను మహిమపరుస్తూ ఉన్నాడు. ఆమేన్. നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് കൊണ്ട് യേശുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. మీ యొక్క జీవితంలో యేసుని మహిమపరచాలని ఆశపడుతున్నారా? ദൈവത്തിന്റെ ഗ്ലോറി നിങ്ങളുടെ മിനിസ്ട്രി വെളിപ്പെടാൻ దేవుని ആഗ്രഹിക്കുന്നു. యొక్క మహిమ మీ పరిచర్యలను బలపరచాలనుకుంటూ ఉన్నాడు. ഒറ്റ മാർഗമുള്ളൂ, പരിശുദ്ധാത്മാവിലേക്ക് ఒకే കയറാൻ. ఒక మార్గం, పరిశుద్ధాత్మనికి జాగ్రత్తగా వినాలి. അതാ ഈ വചനം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നത്. ఈ వాక్యం అదే మనకి నేర్పిస్తూ ఉన్నది. യേശു പറയുകയാണ് എന്നെ അവൻ മഹിമപ്പെടുത്തുമെന്ന്. యేసు చెబుతూ ఉన్నాడు, నన్ను ఆయన మహిమపరచుచూ ఉన్నాడు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവത്തെ മഹിമപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അഭിഷക്തന്മാരും അഭിഷക്തന്മാരും തിരിച്ചറിഞ്ഞോളോ, പരിശുദ്ധാത്മാവിലേക്ക് ഒരു പടിയോടെ ഈ സെക്ഷനുകൾ കഴിയുമ്പോൾ കയറി വരണം. గమనించండి. అలాగే అయినట్లయితే ఇక్కడ ఉన్న దేవుని సేవకులు, దేవుని సేవకురాళ్ళు పరిశుద్ధాత్మ యొద్దకు తిరిగి ఆయనతో ముందుకు వెళ్ళటకు రావాలి. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. നോക്കൂ, യേശു എത്രമാത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് സ്തോത്രം. അതിന്റെ ഒരു കുറച്ചു ഭാഗം പാസ്റ്റർ ബിജു ജോസഫ് നമ്മോട് സംസാരിച്ചു. గమనించండి. యేసు ప్రభు వారు పరిశుద్ధాత్మనికి ఎంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు అనేటువంటి కొద్ది భాగాన్ని బిజు జోసెఫ్ అయ్య గారు మనకు బోధించారు. നിങ്ങൾക്കറിയാം യേശുവിന്റെ ഫൈനൽ കമാൻഡ്മെന്റ് എന്തായിരുന്നു എന്ന്? మనకు తెలుసు యేసు ప్రభు వారు ఫైనల్ చివరి ఆజ్ఞ ఏమిచ్చి ఉన్నాడో చెప్పండి. చివరి ఆజ్ఞ Okay, from Matthew chapter 28, right? 28:18. Of course, ഞാൻ അതിനെ അഗ്രി ചെയ്യുന്നു. అయి ఉండవచ్చు, నేను దాన్ని అంగీకరిస్తున్నాను. പക്ഷേ ശരിക്കും ദൈവവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ, కానీ మనము జాగ్రత్తగా దేవుని యొక్క వాక్యం చదివినట్లయితే ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം లూకా శుభవార్త 12ാമത്തെ അധ്യായം 12వ అధ్యాయం അതിന്റെ 49ാമത്തെ വചനം. అక్కడ 49వ వాక్యం చూడండి. ആ വചനം നോക്കിയേ നിങ്ങള്. నేను భూమి మీద అగ్ని వేయవచ్చి తిని అది ఇదివరకే రగులు మండవలనని ఎంతో కోరుచున్నాను. అయితే నేను బాప్తిస్మం ఉన్నది, అది నెరవేరు వరకు నేనెంతో ఇబ్బంది పడుచున్నాను. യേശു സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഏറ്റവും അവസാനമായി തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് സംവദിച്ച വാക്കുകളാണത്. యేసు పరలోకమునకు ఆరోహణమయ్యేటువంటి ముందు
కొద్ది సమయానికి ముందు యేసు ప్రభువారు తన శిష్యులతో మాట్లాడుతున్నటువంటి సంభవము ఇక్కడ మనకి కనబడుతూ ఉన్నది. എന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് കമാൻഡ്മെന്റ് അതാണ്. నా యొక్క భాషలో చెప్పాలి అని అంటే ఇది చివరి ఆజ్ఞ అయి ఉన్నది. യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ്, యేసు తన శిష్యులతో చెబుతూ ఉన్నాడు, നിങ്ങൾ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി പ്രാപിക്കണം. మీరు పైనుంచి వచ్చే శక్తి పొందుకోవాలి. നിങ്ങളുടെ ഈ ശക്തി പോരാ. మీకు ఈ శక్తి సరిపోదు. യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം കരുത്തരാണ്. యేసు యొక్క శిష్యులందరూ కన్నీరు కారుస్తూ ఉన్నారు. അവരെല്ലാം യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. వారందరూ యవనస్తులై ఉన్నారు. അവരെല്ലാം ജോലി ചെയ്ത് നല്ല മസിലുള്ളവരാണ്. వారందరూ కూడా మంచి పని చేసి బలమైనటువంటి బలమును కలిగిన వారై ఉన్నారు. യേശു അവരോട് പറയുകയാണ്, యేసు వారితో చెప్తున్నాడు, ഞാൻ അയക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ నేను అప్పచెప్పిన పని చేయటానికి നിങ്ങളുടെ ഈ ശക്തി പോരാ. మీ యొక్క ఈ శక్తి సరిపోదు. പിന്നെ എവിടെ നിന്ന് ശക്തി വേണം? మీకు ఏ శక్తి కావాలి? ఎక్కడి నుంచి శక్తి కావాలి? ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശക്തി പ്രാപിച്ചേ പറ്റൂ. పై నుండి దిగి వచ్చే ఒక శక్తి పొందుకుంటేనే సాధ్యము. കൂടെയുണ്ടോ ദേവസന്മാരെ? ഉയരത്തിലെ ശക്തി ഇല്ലാതെ పైనుంచి వచ్చే శక్తి లేకపోతే ക്രിസ്തീയ ശുശ്രൂഷ അസാധ്യമാണ്. క్రైస్తవ పరిచర్య అసాధ్యము. അതാണ് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് അവസാനമായി പറയുന്നത്. చివరిగా యేసయ్య తన శిష్యులతో ఆ విషయం చెప్తూ ఉన్నాడు. എന്നിട്ട് അവരോട് പറയുകയാണ്, ഈ യെരൂശലേം పట్టణం విട്ടുమారരുത്. ఆయన వీరితో శిష్యులతో చెప్తున్నాడు, మీరు యెరూషలేము పట్టణం విడిచి వెళ్ళవద్దు. ചില ദിവസങ്ങൾ ആ പട്ടണത്തിൽ పట్టణంలో ఉండి ఎదురు చూడాలి. യേശു തിരിച്ചറിഞ്ഞു. యేసు మరలా చెబుతున్నాడు, യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഒരു ശക്തി പ്രാപിക്കണം എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. యేసు ఆయన యొక్క శిష్యులకు చెప్తున్నాడు, మీరు శక్తి పొందుకోవాలి అని చెప్తూ ఉన్నాడు. അല്ലാത്ത പക്ഷം తరువాత യേശു സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തപ്പോൾ యేసు పరలోకారోహణుడు అయిన తర్వాత അവര് പൊടിയും തട്ടി അവര് വീട്ടിൽ പോയനെ. ఆయన അവരവര് വീട്ടിൽ പോയനെ. వారి ఇంటికి వెళ్ళారా? యేసు పరలోకారోహణం అయిన తర్వాత వారి ఇంటికి వెళ్ళారా? లేదు. They supposed to go on to their own house. వారు వాస్తవానికి వారి ఇంటికి వెళ్ళిపోవలసి ఉన్నది. But no one departed. కానీ ఎవ్వరూ తిరిగి వెళ్ళలేదు. എല്ലാവരും വന്ന് മർക്കോസിന്റെ മാളിയിൽ കൂടി. అందరూ వచ్చారు, ఆ యొక్క మేడ గదిలో కూర్చొని ఉన్నారు. എന്താ അതിന്റെ കാരണം? దానికి కారణం ఏమై ఉన్నది? അവരോട് യേശു പറഞ്ഞൊരു വാഗ്ദത്തം ഉണ്ട്. వారికి యేసు చెప్పిన ఒక వాగ్దానం ఉన్నది. എന്താ വാഗ്ദത്തം എന്നറിയോ? ఆ వాగ్దానం ఏమిటో తెలుసా? ആ വാഗ്ദത്തം മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ചല്ല. ఆ వాగ్దానం మరి ఒకరిని గురించి కాదు. അവർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന കാറിനെ കുറിച്ചല്ല. ఆ వారికి రాబోయేటువంటి కారును గురించి కాదు. അവർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന നാഷണൽ അവാർഡിനെ കുറിച്ചല്ല. వారికి పొందబోయేటువంటి నేషనల్ అవార్డు గురించి కాదు. യേശു പറഞ്ഞില്ല ഏതെങ്കിലും വസ്തുവകകളുടെ ഡോക്യുമെന്റ് തരുന്ന കാര്യമല്ല. యేసు ఏదైనా వస్తువు భూమికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ ఇస్తానని చెప్పలేదు. അവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത കാര്യം അതിനേക്കാളൊക്കെ അപ്പുറത്ത് എന്തോ വിലയുള്ള ഒരു കാര്യം സ്വീകരിക്കാനായി അവർ യെരൂശലേമിൽ സ്റ്റേ ബാക്ക് ചെയ്തു. వారికి చెబుతున్న విషయం ఏమిటంటే వారి జీవితంలో ఒక ఉన్నతమైన స్థానంలోనికి వెళ్ళడానికి వారు ఎన్నడూ ఊహించలేనిది ఆ యెరూషలేములో ఉండి పొందుకోమని చెప్తూ ఉన్నాడు. അതാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 1:4 ഇങ്ങനെ കണ്ടു. అదే అపోస్తల కార్యములు 1వ అధ్యాయం 4వ వాక్యంలో ఈ రీతిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నది. ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 1:4. ఆ యొక్క అపోస్తల కార్యములు 1:4 చదవండి. ఆయన వారిని కలుసుకొని ఇలాగూ ఆజ్ఞాపించెను, మీరు యెరూషలేము నుండి వెళ్ళక నా వలన వినిన తండ్రి యొక్క వాగ్దానము కొరకు కనిపెట్టుడి. അതാണ് യേശു പറഞ്ഞ് എന്നോട് കേട്ട പിതാവിന്റെ വാഗ്ദത്തം. అక్కడ యేసు చెప్తున్నాడు, నా నుండి వినినటువంటి తండ్రి అయిన దేవుని వాగ్దానము కొరకు కనిపెట్టుడి. എന്തായിരുന്നു ആ വാഗ്ദത്തം? ఆ యొక్క వాగ్దానం ఏమై ఉన్నది? అതാണ് యోవేల్ 2:28. అదే యొక్క వాగ్దానం ఏమిటంటే యోవేలు గ్రంథము 2:28 వాక్యము. యోవేల్ ప్రవచనం 2:28. యోవేలు గ్రంథము 2వ అధ్యాయం 28 వాక్యము. అంత్యకాలమున ഞാൻ സകല ജഡത്തിന്മേലും నేను సకల జనుల మీద എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും. నా ఆత్మను కుమ్మరిస్తాను. നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരുടെ മേലും പുത്രിമാരുടെ മേലും എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും. మీ కుమారుల మీద మీ కుమార్తెల మీద నా ఆత్మను కుమ్మరిస్తాను. അവർ ദർശനങ്ങളെ കാണും. వారు దర్శనములు చూస్తారు. അവർ പ്രവചിക്കും. వారు ప్రవచిస్తారు. അവിടെ ജെൻഡർ
പുരുഷന്റെ ഗ്യാപ്പില്ല. స్త్రీ పురుషుడు అనే భేదం లేదు. അവിടെ കറുത്തവനെന്നോ വെളുത്തവനെന്നോ ഇല്ല. అక్కడ రంగు భేదం లేదు. അവിടെ സ്ലേവ് എന്നോ అక్కడ బానిస మరియు ధనవంతుడు అనే భేదం లేదు. ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. ఆమె అక్కడ ఏ విధమైన వ్యత్యాసం లేదు. എല്ലാവർക്കും ആത്മാവിനെ പകരും. అందరూ ఆత్మ చేత నింపబడాలి. എന്താ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നറിയൂ? ఆ యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటో తెలుసా? പഴയ നിയമകാലത്ത് పాత నిబంధన కాలంలో ഒരാൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വേണമെങ്കിൽ ఒకరికి పరిశుద్ధాత్మ కావాలి అంటే പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കിട്ടൂല. ప్రార్థించోండి കിട്ടില്ല. ప్రార్థిస్తుంటే കിട്ടില്ല. పొందలేదు. ഉപവസിച്ചോണ്ട് കിട്ടില്ല. ఉపవసిస్తున్నా పొందలేదు. പോരാടുന്നോണ്ട് കിട്ടില്ല. somebody run after them. పరిశుద్ధాత్మ వెనకాల పరిగెత్తినా దొరకలేదు. వారి వెనకాల వెళ్ళినా దొరకలేదు. ఇది ఆర్క కిట్టనన్నది దైవం తీర్మానిക്കുന്നതിന് മാത്രം. ఇది ఎవరికి పొందుకుంటారో తెలుసండి? దేవుడు ఎవరికి ఇవ్వాలనుకుంటాడో వారికి మాత్రమే పొందుకుంటారు. പഴയ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെ കിട്ടില്ല. పాత నిబంధన గ్రంథంలో అలాగా పొందుకోలేదు. അത് സ്പെഷ്യലായ ചില ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. అది కొంతమంది ప్రత్యేకించబడిన వారికి మాత్రమే పొందుకున్నారు. അത് ചില എലീശമാർക്ക് എലീജമാർക്കും ചില യോനമാർക്കും ഒക്കെ അങ്ങനെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ఆ యొక్క పరిశుద్ధాత్ముడు ఏలియాకి, ఎలీషాకి, యోనాకి వారికి మాత్రమే పొందుకున్నారు. അത് സാധാരണക്കാർക്കുള്ളതല്ല. అది సాధారణమైనటువంటి వారికి కాదు. ദൈവം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ചില പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. దేవుడు ఏర్పరచుకున్న ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి వారికి గుంపుకి మాత్రమే. എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ మనము కొత్త నిబంధనలోనికి వచ్చినట్లయితే പരിശുദ്ധാത്മാ പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പിനായിട്ടുള്ളതല്ല. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు not for a group. ఒక గుంపు కొరకే కాదు. ആഗ്രഹിക്കുന്ന పడుతున్నారు వారందరికీ, കാത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും, ఎదురు చూస్తున్న కనిపెడుతున్న వారందరికీ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഏവർക്കും, కనిపెడుతున్న వారందరికీ അവൻ തന്നെ ആത്മാവിനെ പകരും. వారి మీద ఆత్మను కుమ్మరిస్తాను అన్నాడు. അവൻ അതിവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. అది ఇక్కడ కుమ్మరించబోతూ ఉన్నాడు. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിങ്ങൾ റെഡിയാണെങ്കിൽ, మీరు ప్రార్థించడానికి సిద్ధముగా ఉన్నట్లయితే പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ പെയ്തിറങ്ങുന്ന ദിനരാത്രങ്ങളായി യാത്രികൾ മാറാൻ പോകുകയാണ്. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీ యొక్క జీవితంలో కొన్ని ప్రయాణాలు మారబోతూ ఉన్నాయి. యేసు പറഞ്ഞ వాగ్దానం ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. యేసు చెప్పినటువంటి ఆ వాగ్దానం మరొక పర్యాయమైన నిరూపించబోతూ ఉన్నాడు. ചിലർ ദർശനങ്ങൾ കാണാൻ പോവാ. కొంతమంది దర్శనాలు చూడబోతున్నారు. ചിലതിനകത്ത് പ്രവചിക്കാൻ പോവാ. జనములకు ప్రవచించబోతున్నారు. ചിലരുടെ ശുശ്രൂഷയെ മാറ്റം വരാൻ പോവാ. కొంతమంది సువార్త పరిచర్య మారిపోబోతుంది. ആമേൻ. അത്ഭുത രോഗങ്ങൾ, രോഗശാന്തി നിങ്ങളോട് നടക്കാൻ പോവാ. మీ ద్వారా అనేకమైన రోగములు స్వస్థత విడుదల పొందబోతున్నారు. നിങ്ങൾ പോയി కైవెక్కుമ്പോൾ మరిచోరు ఉయర్తెഴുന്നേൽക്കും. మీరు వెళ్ళి చేయి వేసినట్లయితే మరణించిన వారు తిరిగి లేస్తారు. మీరు చేయి వేస్తే మరణించిన వారు తిరిగి లేపబడతారు. പകരപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని పత్యాన్ని కలిసి బలపరచబోతూ ఉన్నాడు. ചില പ്രോമിസുകൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ പകരുന്ന പകലായി മാറാൻ പോകുകയാണ്. కొన్ని వాగ్దానాలు మీ మీద కుమ్మరించబోయే పగలగా పగలను దేవుడు చేయబోతున్నాడు. ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ശുശ്രൂഷയിൽ മാറ്റം. ఎంతమంది ఆశపడుతున్నారు పరిచర్యలో మార్పు రావాలని? ഞാൻ ഉറപ്പാണ്, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ മാറ്റാൻ പോവാ. నా జీవితంలో మార్పునిచ్చిన దేవుడు మీ జీవితంలో కూడా దేవుడు మార్చబోతున్నాడు. ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കഴിവല്ല വേണ്ടേ, കഴിవല്ല വേണ്ടേ. ఈ పరిచర్యకు శక్తి కాదు, బలం కాదు, సామర్థ్యం కాదు. പരിശുദ്ധാത്മാവ് മതി. పరిశుద్ధాత్ముడు చాలు. అభిషేకం మది. అభిషేకం చాలు. నిന്റെ ఇంటెలిజెన్స్ అല്ല, నీ యొక్క జ్ఞానము కాదు. నీ పరిశుద్ధాత్మ డిపెండ్ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, మీరు పరిశుద్ధాత్మ మీద ఆధారపడడానికి సిద్ధపడినట్లయితే ശുശ്രൂഷയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ പോവാ. పరిచర్యలో ఒక నూతనమైన మార్పు సంభవించబోతుంది. ഒരുപക്ഷെ మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్ അറിയില്ലായിരിക്കാം. మీకు అనేక భాషలు తెలియకపోయినప్పటికీ ഭാഷകളുടെ ലിമിറ്റ്സ് ഉണ്ടാകാം. ഭാഷകളുടെ ലിമിറ്റ്സ് ഉണ്ടാകാം. భాషలకి పరిధి ఉన్నప్పటికీ నో మ్యాటర్.
ఏ విధమైనటువంటి అభిషేకం వల్ల అభిషేకం వచ్చినట్లయితే ಎಲ್ಲ ಬೌಂಡರಿಗಳ ಬೋಟು నా యొక్క సరిహద్దులను దాటుకొని వెళ్తాం. ಎಲ್ಲ ಬೌಂಡರಿಗಳ ಬೋಟು సరిహద్దులన్నీ కూడా పడగొట్టబడతాయి. ಬೌಂಡರಿಗಳ ಬೋಟು సరిహద్దులన్నీ పడగొట్టబడతాయి. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് തരുന്ന ധൈര്യം పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు అలాగుటకు సాధ్యం. ഞാൻ തെലുങ്ക് ദൂത് പറയും. నేను తెలుగులో మీతో ఒక ప్రవచనం చెప్తాను. ഞാൻ തെലുങ്കിൽ ദൂത് പറയും. నేను తెలుగులో ప్రవచనం చెప్తాను. ഞാൻ ഇതിനോടകം ఇది మొదలుకొని ഇന്നൊരു മനുഷ്യനോട് തെലുങ്ക് ദൂത് പറഞ്ഞു. తెలుగులో ప్రవచనం చెప్తాను. എനിക്ക് തെലുങ്ക് ഭാഷ അറിയില്ല. నాకు తెలుగు భాష రాదు. But I trust in Holy Spirit. కానీ నేను పరిశుద్ధాత్మని నమ్ముతున్నాను. എന്റെ നാവിനെ ആ ഭാഷ പറയാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. నా నాలుకకు నా నోటికి ఆ భాష ఇవ్వడానికి దేవుడు శక్తిమంతుడు. പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഭാഷകൾ സൃഷ്ടിച്ചതെങ്കിൽ അത് പകരാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. పరిశుద్ధాత్ముడే భాషలను ఏర్పాటు చేసినటువంటి దేవుడైతే అది చెప్పడానికి నా నోరు తెరవడానికి దేవుడు శక్తిమంతుడు. అన్యభాషలను అందరూ చెప్పండి, అన్య భాషలో దేవుడు స్తుతించి అన్య భాష చెప్పండి, అన్య భాషలో ఏ భాష అయినా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాడించగలడు. దేవుని యొక్క శక్తి కుమరించబడునుగా. అంత్యకాలంలో